Josip Broz Tito, jugoslovenski revolucionar, vojskovođa i državnik. Smatra se jednom od najvažnijih ličnosti 20. veka i uopšte istorije na prostorima bivše Jugoslavije. Bio je mit, legenda, simbol i vođa i neko ko je ostavio neizbrisiv trag na ovim našim prostorima. Zbog svoje reputacije i moći, tokom svoje vladavine, Tito je bio mnogima trn u oku. Kako bi se zaštitio, Tito je oko sebe imao najbolje moguće obezbeđenje i ljude koji su bili spremni da žrtvuju svoje živote kako bi spasili njegov. Upravo o tome pričamo u ovom videu. Kako je zapravo izgledalo Titovo obezbeđenje i kako su čuvali Tita. Pokušat ću što detaljnije da vam dočaram i objasnim kako i na kom nivou je Tito bio čuvan, kome je smetao, kako su pokušali da izvrše atentat na njega i kako se sve to završilo. Ostanite do kraja i saznajte odgovore na ova pitanja. Sistem obezbeđenja Josipa Broza Tita za vreme Drugog svjetskog rata bio je osmišljen po ugledu na sisteme tajne službe tadašnjeg SSSR-a. Uz vrhovni štab nalazila se najpre prateća četa, formirana septembra 1941. godine, a kasnije prateći bataljon od 3 pešadijske čete, jedna protivavionska četa, eskadron konjice i tenkovski vod. Posebnu ulogu ova jedinica imala je u odbrani najviših rukovodilaca u toku nemačke operacije Konjički skok, poznate kao desant na Drvar, koja je izvedena 25. maja 1944. godine. Te godine Drvar je bio centar oslobođene teritorije, sedište Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, Avnoja, Nacionalnog komiteta, Vrhovnog štaba i savezničkih vojnih misija. Tito sa najvišim rukovodiocima nalazio se u pećini izvan grada. Ispred pećine bile su raspoređene jedinice pratećeg bataljona, a okolinu Drvara branili su 1. proleterski, 5. bosanski i 8. dalmatinski korpus i oficirska škola. Nemačke jedinice, iako brojno nadmoćnije, uništene su i odbijene. Posle Drugog svjetskog rata, nakon prekida odnosa sa Staljinom, 1948. godine, jugoslovenske službe bezbjednosti pristupile su primjeni takozvanih sistema koncentričnih prstenova, pojačanog savremenim tehnologijama. Od tada pa do Titove smrti 1980. godine sistem obezbeđenja se nije menjao, već je samo upotpunjavan novim tehnološkim rješenjima. Po ovom sistemu Titovo obezbeđenje sastojalo se iz nekoliko prstenova. Prvi prsten je bio najuži. U njemu se nalazilo neposredno obezbeđenje, direktno uz Titovu ličnost. To su bili lični pratioci, njemu najpouzdaniji, visoko specijalizovani i obučeni ljudi koji su svojim telima bili dužni da zaštite Titov život. Drugi prsten je bio obezbeđenje u lokalu. Nešto je širi od prvog prstena i obično je mešovitog sastava, vojska i milicija. Obuhvato je praćenje mase od strane operativaca i obezbeđivanje trase puta. Treći prsten je bio najvažniji. Nevidljiv je i to je obezbeđenje u najširem smislu u kojem je skoncentrisana mudrost mozga akcije. Bio je preventivno kontraobaveštajni, što je podrazumevalo angažovanje operativaca u radu na terenu. Provera terena radila se kontrolama ranije sumnjivih lica, koja su stavljena u kućni pritvor ili su privođena. Stranci koji su tog dana ili ranije došli u mjesto dolaska također su proveravani. Za svaku posjetu stranim državama rađen je detaljan plan baziran na ranijim iskustvima. Neposredno pred svaku Titovu posjetu gradovima bivše Jugoslavije išao je šef obezbeđenja sa ekipom koja je testirala trasu, sa zadatkom da utvrde najopasnije zone na putu, prebroje skretanja, ustanove kvalitet puta, čak i pravac vetra. Na osnovu njihovog izveštaja pravljen je i plan. Zdravstvene ekipe bile su spremne u najbližim bolnicama, pored kojih je prolazio Tito. Deo tima bila je i sanitarna biohemijska grupa koja je proveravala hranu i zdravlje onih koji je pripremaju. Ukoliko je Tito putovao avionom, aerodrom se zatvarao za poletanje i sletanje drugih aviona. Svaki deo aerodroma pregledala je kontradiverzantska ekipa, snajperisti su raspoređeni na krovove, a specijalci sa obučenim psima na sve važnije punktove. U drugom prstenu, u obezbeđenju Tita, bile su i jake snage vojske i milicije. Put od Surčina do Belog dvora obezbeđivalo je oko 800 policajaca i nekoliko hiljada vojnika raspoređenih na 50 do 70 metara po dubini. Kolona je prolazila trasom podeljenom po sektorima.
U prvom prstenu okruživalo ga je između 30 i 40 najpouzdanijih članova obezbeđenja. Prethodnica Titovom automobilu bilo je vozilo Čistač. Zatim su išla vodeća kontradiverziona kola, iza njih automobil sa čitačem, oficirom koji je ekipi na terenu signalizirao pravce kretanja i odmah uz Titov automobil, eskort, pratioci u 4 automobila. Njih 12 nosili su revolvere, a u kolima na dohvat ruke bile su duge cevi. Kolonu je pratilo blindirano vozilo. U dvor bi ulazio ceo eskort. Ulaskom u dvorište njihov zadatak je prestajao, jer su Titovu rezidenciju stalno nadgledale specijalne snage vojske. Lični Titov pratilac bio je adjutant, general po činu, obično komandant gardijske brigade. Okruživalo ga je stalno i 6 ordonansa u činu pukovnika, a o njegovoj bezbednosti, što se vojske tiče, brinuo je oficirski bataljon, sastavljen od starešine. U potpunoj sinhronizaciji na kopnu, u vazduhu i na vodi Tita je obezbeđivala služba državne bezbednosti, SDB i kontraobaveštajna služba, JNA. Jače obezbeđenje od Titovog imali su samo Brežnjev i Carter. Ruskog predsjednika čuvala je gardijska divizija Djeržinski sa oko 12.000 ljudi, a američkog tajna služba FBI i CIA, čiji broj ni precizna analitika nikad nije ustanovila. Na Josipa Broza Tita je prema nekim procenama pokušano čak više od 50 atentata. Od tog broja samo su Rusi, odnosno Staljin, pokušali da ga likvidiraju više od 20 puta, a među onima koji se nisu libili, bar da probaju, bilo je Amerikanaca, pripadnika Varšavskog pakta i tako dalje. Jedan od pokušaja desio se 1965. godine tokom Brozove posete Meksiko Citiju. Navodno su trojica naših ljudi, među kojima je Dragiša Kašiković i Nikola Kavaja, bili prerušeni u katoličkog sveštenika i turiste sa fotoaparatima, a zapravo su sa sobom nosili bombe kojima su planirali Titovo ubistvo. Međutim, pokušaj je propao jer je Titu bilo nemoguće prići s obzirom na to da je bio odlično čuvan. Jedan od pokušaja atentata desio se u Filadelfiji, također tokom Titovog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovoga puta ponovo je Nikola Kavaja trebalo da bude jedan od izvršilaca, samo što je tada, umjesto bombe, trebalo da koristi snajper. Ideja je bila da sačeka da Tito izađe iz aviona i krene pešice ka terminalu. Bio je brisan prostor i nije trebalo da bude problematično pogoditi ga. Međutim, Tito uopšte nije izašao iz aviona. Navodno, vrata letilice se uopšte nisu ni otvorila, a avion se samo okrenuo na pisti i ponovo poleteo. Atentat u Dubrovniku. Sve se dešavalo 1950. godine, a o ovom pokušaju ubistva govorio je pre više od 10 godina penzionisani general major JNA Marijan Kranjc. Kako je tada pričao, bezbednosne službe JNA i maršalat imali su informacije da bi moglo da dođe do atentata, zbog čega je Tito stalno na sebi nosio neprobojni prstluk. Čitava ideja je osmišljena u rukovodstvu informbirovske emigracije u Sovjetskom savezu i Rumuniji. Za atentatora je izabran potpukovnik Branko Rudić, jedan od ličnih Titovih pratilaca koji je u isto vrijeme bio i pristalica informbiroa. Atentat je trebalo izvršiti vatrenim oružjem, i to u Titovoj rezidenciji u Dubrovniku. Rudić je navodno iz neposredne blizine ispalio 3 hica pravo u Tita, dok je dolazio u radni kabinet iz svoje sobe. Pokušaj je bio bezuspešan upravo zbog pancira, a Rudić je likvidiran na licu mesta. Iako nema zvaničnih podataka, spekuliše se da je Staljin pokušao da ubije Tita čak 22 puta. Jedan je čak bio i medicinski atentat. Naime, kada 1947. godine odnosi Tita i Staljina više nisu bili tako sjajni, jugoslovenski maršal se razboleo od napada slepog creva, nakon čega je ustanovljeno da mora na operaciju. Tada je cijela jedna soba u Titovoj rezidenciji preuređena u operacionu salu, sa kompletnim medicinskim osobljem, ali su se tu iznenada pojavili i ruski specijalisti, sa porukom da ih je lično Staljin poslao da pomognu. Oni su primljeni, učestvovali su i u operaciji, ali Titu posle toga nije bilo dobro. Odnosno, rana se zagnojila, pa se pretpostavilo da su medicinski instrumenti kojima je operisan bili zatrovani.
I pored svih tih pokušaja atentata, koji su na kraju ipak bili bezuspešni, Tito je uspeo da preživi i izbegne sve prepreke i zamke koje su mu neprijatelji priređivali. Umro je prirodnom smrću 1980. godine, u svojoj 88. godini života. Koliko god nekima delovalo da je Tito uživao u raskošnom životu, ipak nije bilo tako sjajno i bajno u pojedinim trenucima, što smo mogli da vidimo iz priloženog. Šta vi mislite o Titu i njegovom obezbeđenju? Ako imate nekih dodatnih informacija, slobodno pišite. Lajkujte ovaj video i podelite ga sa svojim prijateljima. Puno bi mi pomoglo. Hvala na gledanju, bacite pogled i na moje ostale klipove, pa do nekog sljedećeg slušanja. Veliki pozdrav!